लास्ट क्लास रे आमे लॉ ऑफ इनर्शिया डिस्कस करथिले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेटर आमे इनर्शिया रो डेफिनेशन को बेसिकली सिखिथिले एंड सिचुएशन दिटा देखले इनर्शिया ऑफ मोशन रो इनर्शिया ऑफ रेस्ट रो तापरे एबे आमे सेकंड लॉ आडी बढ़िबा बट ता पूर्वरु मु फ्रेम ऑफ रेफरेंस टिके बुझे दवा पई चाहूछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आगे हेडिंग दियो गिव द हेडिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस frame of reference फ्रेम ऑफ रेफरेंस रो कांसेप्ट कोन होला आ सेटा हम इनर्शिया अंडर रे काई पढुछंती एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने ऑब्जर्वर रो पॉइंट ऑफ व्यू we will discuss about the observer's point of view observer's point of view एबे एटा बहुत इंपोर्टेंट हे जाउछ जते जते हम आगु बढ़ुचंती इट हैज बिकम मोर इंपोर्टेंट to know about the observer also. A observer will play a big role in determining the motion of the body. Why observer plays a big role? Observer काहे गोटे बहुत भलो बड़ा रोल प्ले करूचे फॉर एन एग्जांपल एट जो हम लास्ट क्लास रे गोटे गाड़ी वाला एग्जांपल नेथले सपोज मु ऑब्जर्वर डिफाइन करू छला सपोज एठे बाहर गोटे लोक छिड़ा है छला सपोज ही इज ऑब्जर्वर 1 ये होजी फर्स्ट ऑब्जर्वर देन आम गाड़ी भितर गोटे सपोज गाड़ी भितर सपोज गोटे पिंपुड़ी अच्छे और गाड़ी भितर जो धर गोटे लोकटे बसचे एठी सपोज हियर ए पर्सन इज सिटिंग सी होची आ गोटे ऑब्जर्वर सपोज ये होची ऑब्जर्वर 2 now look at both of them एटा होची गोटे ऑब्जर्वर एटा होची गोटे ऑब्जर्वर now observer's point of view जदि हम डिस्कस करिबा ऑब्जर्वर 1 सी कौन डिस्क्राइब करिबो मोशन को जो सब लोक माने अछंती जो गाड़ी रे जो माने सब मूव करूचंती से कौन डिस्क्राइब करिवो से कहबो ना दे आर मूविंग अलोंग सपोज एटा होची x एक्सिस एटा होची y एक्सिस ऑब्जर्वर 1 डिस्क्राइब करिवो हां एवरी पर्सन गाड़ी भीतर लोक मानु जे से डिस्क्राइब करिवो द पीपल inside bus the people inside the bus
are moving towards positive x direction with an acceleration, suppose ଗାଡ଼ିର acceleration ଦେଇଛି 5 meter per second square, ତ ସେ କହିଦେବେ ନା with an acceleration 5 meter per second square. observer 1 ଏଇ ଜିନିଷଟା ନୋଟ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? Can observer 1 Yes, sir. note this thing कि every person in the bus are moving towards x direction with an acceleration of 5 meter per second square? observer 1 କହିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, Yes, sir. observer ଆଉ ଗୋଟେ observer କୁ define କରିବ. Suppose we are talking about observer 2. Suppose we are talking about observer 2. Now observer 2 କଣ କରିବ? Can you describe? observer 2 ଯୋଉଟା ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଛି. Sir, observer 2 କହିବ ଯେ ମାନେ they are in a rest but the vehicle is moving. କାଇଁ vehicle କାଇଁ moving କହିବ? ଯେତେବେଳେ observer 2 ଦେଖିବ ସେ ତ କହିବ ନା ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ରେଷ୍ଟ ରେ ଅଛୁ. ସେ କାହିଁ କହିବ ମୁଭିଂ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆମେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କି ତମେ ଗାଡିରେ ବସିଛ, କାଚ ଫାଚ ଲାଗିଛି ଗାଡିରେ, ଗଛ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛ ବାହାରକୁ? ମୁଁ ସିମ୍ପଲ କଥା ମାନେ ସିମ୍ପଲ ସବୁଠାରୁ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା କହିତେ ଚାହୁଁଛି. ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମାନେ ତମେ ଏଇଆ ଭାବିକି ଚାଲ ଗାଡି ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲା? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଇସୋଲେଟେଡ ସିଷ୍ଟମ ନା. ତାହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡିଟାକୁ ଯଦି ପୁରା ଆଇସୋଲେଟେଡ ସିଷ୍ଟମ କହିଦେବି, if I tell that this bus is isolated, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ପାଇଁ କହିବ କି ଏଟାର ଗାଡିଟା ମୁଭ କରୁଛି ବୋଲି? ତମକୁ ଯଦି ଗାଡିର ସବୁ ସିଲ୍ଡିଂ କରିଦିଆଯାଏ ଆଉ ଗାଡିକୁ ମୁଭ କରିଯାଏ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଜାଣିପାରିବ କି ଗାଡିର କିଛି acceleration ଅଛି ବୋଲି? No, sir. if you ignore that inertia of motion, sorry, inertia of rest କୁ ଯଦି ତମେ ignore କରିଦବ, ପଛକୁ ଧକ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ଟିକେ ସେଟା ଟିକେ ଜାଣିପାରିବ ହଁ କିଛି ତ ମୁଭ ହେଲା. ସାଉଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ, କିଛି ବି ତମକୁ ଜଣା ପଡୁନି. ତମେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଭାବ କି ତମେ ଗାଡି ଭିତରେ ଅଛ ଆଉ ତମେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛ, ହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ କଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, the people inside the bus. ସିମ୍ପଲ କଥା ହବ, people inside the bus are in rest for observer 2, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. people inside the bus are in rest. So ବୁଝ observer କୁ କାହିଁକି ତମେ necessary ହେଇଗଲା ଏବେ define କରିବା ପାଇଁ? because ସେଇ same people inside the bus, they are moving as well as they are in rest. now ତମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରିଲା are they moving or are they in rest, ତମେ କଣ କହିପାରିବ? ତମେ କହିବ କି observer କିଏ ଆଗେ କୁହ?
isn't it? Yes, sir. Yes, sir. ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଅବଜର୍ଭର କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ନେସେସରି ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅବଜର୍ଭର ଯିଏ ହଉଛି ତମର ସବୁ what I can say, ଅବଜର୍ଭର ଯିଏ ସବୁ ରିଡିଂ କରୁଛି, ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କୁ ହଉଥିବାର ଦେଖୁଛି, ଯେମିତି ଏଠି ବସ୍ ଟା ମୁଭ୍ କରୁଛି, ପିପଲ ଆର୍ ମୁଭିଂ ୱିଥ ଦ ବସ୍, ଅବଜର୍ଭର 1 ନୋଟିସ୍ କରୁଛି। ତ ଅବଜର୍ଭର 1 will have its own frame of reference. frame of reference ମାନେ ତମେ ଅବଜର୍ଭର କୁ ମାନି ନବ ଅରିଜିନ ରେ ବସିଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ଫ୍ରେମ ମାନିବ ହେଲା। ଫ୍ରେମ ମାନେ କାହିଁକି ସେଟା ଫ୍ରେମ କୁହା ହଉଛି, ବିକଜ ତମେ ଜାଣିଛ ନା କି x axis y axis Sir, observer point of view ରୁ x axis y axis z axis এইଭଳିଆ ବନାନ୍ତି, ଆଉ ଅବଜର୍ଭର କୁ yes, ତମେ sir. ଅରିଜିନ ରେ ବସେଇବ। ଅବଜର୍ଭର ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ who is sitting in the origin ହେଲା। he is Yes, sitting sir. with clock, ସେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବସିଛି, ମାନେ ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଟାଇମ କେତେ ଟାଇମ ରେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର ହେଲା, ସେ ସବୁ ମାନେ ଭେଲୋସିଟି ଏକ୍ସିଲରେସନ ସବୁ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଯଦି ତା ପାଖରେ କ୍ଲକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ସିଲରେସନ ଭେଲୋସିଟି କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବ ଟାଇମ ଯଦି ଜାଣିପାରିବନି। ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ? Yes, sir. Yes, sir. ସୋ ଫ୍ରେମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଫ୍ରେମ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ରେମ, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରେମ ୱିଥ ରେଫରେନ୍ସ, ରେଫରେନ୍ସ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆମେ ମାପୁଛନ୍ତି, କା ଭ୍ୟୁରୁ ମାପୁଛନ୍ତି, ଅବଜର୍ଭର ଏଟ୍ ଦି ଅରିଜିନ, ଏଇ ଅରିଜିନ ରୁ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇକି ଆମେ ମାପୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ। ମୁଁ ଅବଜର୍ଭର ରୁ ଗାଡିଟା କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଅଛି, ଅରିଜିନ ରୁ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଅଛି କହିପାରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠୁ ମାପିବି ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ଏତିକି ଭେଲୋସିଟି, ଏତିକି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ମାପି ପାରିବି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ରୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଅବଜର୍ଭର କତରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ରେମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇନଭଲଭ ହବ। ନାଓ ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ଆସିଲା ନା କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି କିଛି? No, sir, ବୁଝି ଆସିଲା। Yes, sir. ବୁଝିଗଲି। ତ ଅବଜର୍ଭର 1 କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହା ହବ। Why did I tell you this thing after inertia? Because observer 1 is known as to be in inertial frame of reference. Inertial frame of reference, and observer 2 is said to be in non-inertial frame. कौन पाई ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି, non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference observer 1 because he has no acceleration. Can you see observer 1 ର କିଛି acceleration ଅଛି କି? He is in rest with No, sir. respect to ground. ତାହେଲେ acceleration Yes, sir. ଯଦି 0 ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ inertial frame of reference କହିବା। ଏଟା ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ, ମୁଁ ପଚାରିବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ। ଆଉ acceleration ଯଦି non zero ତାହେଲେ ଏଟା non inertial frame of reference. As we can see, observer 2 has some acceleration because observer 2 पर ନିଜେ move କରୁଛି 5 meter per second square ରେ। Are you getting? He has some acceleration ना, in Yes, this sir. case it is 5 meter per second square.
ଯଦି ଅବଜର୍ଭର ର ଏକ୍ସିଲରେସନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ନନ୍ ଇନର୍ସିଆଲ। ଅବଜର୍ଭର ର ଯଦି ଏକ୍ସିଲରେସନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇନର୍ସିଆଲ। ଆଚ୍ଛା, if I describe another observer, Yes. here an elder person is jogging, ହେଲା ସେ ଯେ jogging କରୁଛି, suppose the person here is jogging with velocity 3 meter per second. Suppose the person was jogging with a velocity of 3 meter per second. ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅବଜର୍ଭର 3 କହିବି, ଅବଜର୍ଭର 3 ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ O3 ଲିଖି ଦଉଛି, ଓଜନ ନୁହେଁ ଏଟା, ଏ ଅବଜର୍ଭର 3। ସୋ ଅବଜର୍ଭର 3 ଟା will it be inertial or non inertial? ଯଦି ଏଇ ପର୍ସନ ଜଗିଂ କରୁଥିବା ବାଲା ପର୍ସନ ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇ ବସ୍ ଟାକୁ, It's a non-inertial. नॉन इनर्शियल हो ଅବଜର୍ଭର 3 ନନ୍ ଇନର୍ସିଆଲ କାହିଁକି? तो Sir, ऑब्जर्वर because 3 ଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ A କୁହନ୍ତୁ is ଅଛି not equal to ଇଏରେ 0. କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ ऑब्जर्वर କହିଲି 3 ଟା ମୋଶନ ରେ ଅଛି କି? ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏଇଟା କଣ ଓ 3 ତାହାନେ ଏଟା ଇନର୍शियल ହବ। ନନ୍ ଇନର୍ସିଆଲ କାହିଁକି କହୁଥିଲ? ନା ମତେ ଏଟା 3 Sorry, sir. ଏଟା ମାନେ 3 meter per second. ମୁଁ ଏବେ sir 3 ଆପଣ acceleration. Observer 3 is also inertial frame of reference because observer 3 ର भी acceleration 0, constant velocity. Observer 3 has constant velocity. Constant velocity माने zero acceleration. Do you know this? A यस is सर equal to dv by dt. ଆଉ ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ କି v ଯଦି constant, constant ର differentiation, constant ର derivative ଟା 0, ବୁଝିପାରୁଛ? Yes, sir. यस सर ଯଦି v ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଟାଇମ ସହିତ, ମାନେ ତମେ ଦୌଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ଯେତେବେଳେ ତମେ 3 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରେ ଥିଲ, ତା ପର ସେକେଣ୍ଡରେ ତମେ 5 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ କରିଦେଲ, 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଥକିଗଲ, କମିଗଲା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ହଁ ଆକ୍ସିଲରେସନ ଅଛି, ବିକଜ ଦ ଭେଲୋସିଟି ଇଜ ଚେଞ୍ଜିଂ ୱିଥ ଟାଇମ। ବଟ୍ ଭେଲୋସିଟି ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରୁନି ଟାଇମ ସହିତ ତାହେଲେ ଭେଲୋସିଟି ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଟାଇମ। That's why dv by dt will be 0. Acceleration is 0. Now acceleration 0 ହେଲେ observer 3 will also be called as inertial frame of reference. Clear? ନା confusion ଅଛି? No, sir. Clear. ହଁ सर ବୁଝିହେଲା। So ଏଇ ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ନୋଟ୍ କର। ଆଗକୁ ବଢିବା। यस Yes, sir. ଓକେ, ଏବେ ହେଡିଂ ଦିଅ ମୋମେଣ୍ଟମ।
तुम पढ़िଛ ଜାଣିଛ ମୋମେଣ୍ଟମ କଣ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ନୋଟ୍ସ ରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୋମେଣ୍ଟମ now what is momentum? Momentum is defined by p, ତମେ ଜାଣିଛ? Defined ନୁହେଁ, ମାନେ represented by p, and simply it is defined as the product of mass and velocity. Defined as the product of mass and velocity, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So p is equal to mv. ताले कुह मोमेंटम गोटे वेक्टर क्वांटिटी ना स्केलर क्वांटिटी? टेल मी। Vector Sir, quantity. yes, sir. Vector quantity. काहे की? Sir, because direction ଅଛି ଆମର velocity. ଯେହେତୁ ଏଟା product of mass and velocity, velocity ଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ vector quantity ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର କହିତେ ଗଲେ momentum ବି ତାହେଲେ vector quantity ହବ। खाली आमे एमिति देखि कोई परिवानी कि velocity is product sorry momentum होची product of mass and velocity, कोई कि आमे कोई परिवानी कि एटा velocity vector बोली तमरो momentum is a vector, because तुमको एटा भी कहते पड़ियो कि mass is a scalar, scalar सहित गोटे vector multiply ହେଇची, ସେଇथि ପାଇଁ एटा गोटे vector तयारी ହେଇची। बिकॉज जदि मास गोटे वेक्टर क्वांटिटी हेई थांता ताहले वेक्टर इनटू वेक्टर दी प्रकार हेई परथांता। तुमको पढ़ा है ना वेक्टर प्रोडक्ट, आइदर सेटा डॉट प्रोडक्ट हेई परियो नल सेटा क्रॉस प्रोडक्ट हेई परियो, बुझि परछो? मन पडुची? Yes, sir. Yes, sir. आउ जत्ते बेले सेटा डॉट प्रोडक्ट होतला सेते बेले सेटा गोटे स्केलर तयारी हेई जाउतला, पुनी वेक्टर सहित वेक्टर मल्टीप्लाई हला परे गोटे स्केलर तयारी हेई जाउतला। डू यू रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. A डॉट B सेटा आसला mod of A mod of A mod of B cos theta, समस्त स्केलर। तो A डॉट B was giving you a scalar result, दीटा वेक्टर मल्टीप्लाई हला माने तमे कहबोनी कि एटा डायरेक्ट वेक्टर बोली, तो पचारिबो एटा डॉट ना क्रॉस। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट हला बेले गोटे वेक्टर आस्तला, बिकॉज तार गोटे डायरेक्शन थिला। आमे थंब रूल शिखिथिले, थंब रूल ए रु बी आडी की फिंगर कॉल करथले, थंब रो डायरेक्शन होतला। सो एनीवेज एटा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नुहे। नाउ यूनिट कौन हबो मोमेंटम रो? व्हाट इज द एसआई यूनिट? kg meter per second. केजी मीटर पर सेकंड, बिकॉज मास रो एसआई यूनिट होची केजी आ वेलोसिटी रो एसआई यूनिट होची मीटर पर सेकंड। सो एसआई यूनिट हे जिवो केजी मीटर पर सेकंड। सो बेसिकली मते वाली मोमेंटम टा जस्ट डिफाइन करिवार थलाटा कोन, देन आमे सो दैट आमे सेकंड लॉ स्टार्ट करि परिबो। बिकॉज सेकंड लॉ रो स्टेटमेंट रे तमे जानिचो मोमेंटम आसीबो
So heading दे दियो न्यूटन सेकंड लॉ. We have entered into Newton's second law. Newton's second law. Newton's second law basically gives you the magnitude of force. It helps you to measure the force. Force ର amount କେତେ? ବୁଝିପାରୁଛ? Yes, sir. This will help you define the force. What is force? Force define କରିବା ଆଉ ତାକୁ measure କରିବା. That is the work of Newton's second law. That job is done by Newton's second law. So statement লেখো. How do we define force? So লেখো. According to Newton's second law, according to Newton's second law, rate of change of momentum of a body with respect to time with respect to time Time. is defined as or is known as force. Is known as force. Yes, sir. ମାନେ time interval ରେ ତମକୁ ଗୋଟେ time interval ଦେଇଦବ. They will give you some time interval. Time interval ଦେଇକି ସେ ତମକୁ କହିବେ କି find the force. ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ time interval ରେ ତମେ ଦେଖିବ କି କେତେ ତମର initially କେତେ momentum ଥିଲା, finally କେତେ momentum ହେଲା, so that ତମେ calculate କରିବ କି change କେତେ momentum ରେ. Change in momentum calculate କରିବ divided by time କେତେ ଲାଗିଲା ସେ change ହବା ପାଇଁ. Time interval will give you force. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For an example, suppose ଗୋଟେ ball roll କରୁଛି. There is a ball which is rolling. କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଟା suppose time t is equal to 3 second ରେ ଆମେ observe କରୁଛନ୍ତି. Now after some time the ball has come here. Suppose time is equal to 5 second. So time t is equal to 3 second ରୁ t equal to 5 second ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ବଲ୍ ଟାକୁ observe କରିଛି. suppose ball ର mass ଥିଲା 2 kg, ହେଇପାରେ 2 kg ଲୁହାର ତିଆରି ହେଇଥିବ. So 2 kg ଥିଲା ball ର mass and suppose ତାର velocity ଥିଲା, first ଥିଲା 4 meter per second,
After some time it became 2 meter per second. कमिगला velocity. ହେଲା। Yes, sir. Yes, sir. ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରିବ calculate the force, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କରିବି actually ଏଇ ସିନାରିଓ କୁ ଦେଖିକି, looking at the given scenario, present scenario, what can I do? I can calculate the change in momentum. କରିହବ? Yes, sir. Because you know that force is change in momentum with respect to time. Now change in momentum माने कौन? Momentum माने p. तो change in momentum माने final momentum minus initial momentum. Yes, sir. तो final momentum केते? बॉल रो? Yes, sir. 2 meter per second divided by 9 into 2 kg. Final momentum हो जी 4 kg meter per second. Yes, sir. 4 kg meter per second. Initial momentum थिला 8 kg meter per 8 second divided by time interval. Time interval कौन? 2 second. Yes, sir. तो force केते आसुचे? 4 minus 8 minus 4 divided by 2 minus 2 न्यूटन। फोर्स रो यूनिट हबो न्यूटन, बड़ा तो कोई ना ये यूनिट टा, तो तमे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, बिकॉज मोमेंटम रो यूनिट थिला केजी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम रो यूनिट सेकंड, तो केजी मीटर डिवाइडेड सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड माने सेकंड स्क्वायर ही जो Yes, sir. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज आल्सो डिफाइंड एज न्यूटन, बिकॉज न्यूटन्स को ना रे रेस्पेक्ट दवा पाई आमे यूनिट टा एज फोर्स was defined by Newton second law, तो ये यूनिट टा को हमें न्यूटन कहते और -2 न्यूटन। Now why there is minus sign? Sir, force is in opposite direction. Force is in opposite direction. तमे देखि पारछु एउठु एठिक जीवा पाई ता वेलोसिटी कमी जाउछि, माने ऑब्वियसली ताकू केई अछि जे ता फोर्स एमिति किछि फोर्स लागुछि जोटा तार मोशन को अपोज करूछि, सेहि पई ता वेलोसिटी कमुछि। बुझि पारछो? तो ता फोर्स एक्चुअली एई डायरेक्शन रे लागुछि, and that is basically some kind of resistive force that we discussed, like friction force. बुझि पारछो? Yes, That is sir. opposing the motion, motion Yes, को sir. oppose करूछि, सेहि पई तार वेलोसिटी 4 रो 2 हिजो। वेलोसिटी जदि बढ़ी जाई थांता ताले ऑब्वियसली फोर्स टा गुटे एमितिया फोर्स लागुछि, नेट फोर्स तमरो को डायरेक्शन रे अछि, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन जो डायरेक्शन रे होछि सेही डायरेक्शन रे जदि तमरो नेट फोर्स अछि ताहाले तमरो वेलोसिटी बढ़िबो ऑब्वियसली, बट एई केस रे तमरो नेट फोर्स इज अगेंस्ट द मोशन। क्लियर? Yes, sir. ना मैथमेटिकली जदि मु एई जिंसटा को कहबी ताले तमे फोर्स टा को कैलकुलेट करि परिबो। अच्छा एटी तमे लिखिबो इट इज नेट फोर्स। नेट वर्ड टा एटी इंपोर्टेंट हे जाउछि, बिकॉज़ मोर देन वन फोर्सेस जदि लागु जंदी गुटे बॉडी रे ताल तमे तांगर समस्तकर नेट फोर्स नबो, माने नेट फोर्स माने टोटल फोर्स कैलकुलेट करिवो केते। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. As I explained in last class, गोटे ब्लॉक को
सपोज एई डायरेक्शन रे F1 लागुची एई डायरेक्शन रे F2 लागुची ताले if F1 is greater than F2 ताले मु नेट फोर्स केते कहबी F2 minus F1. वाह वाह very good. No, sir, F1 minus F2. When do you tell a right answer? When will you tell a right answer? टंग स्लिप करिगला ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସାର୍ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି। फोर्स टा दीटा लागुची बॉडी ऊपर गोटे एपटे आउ F1 टा ग्रेटर देन F2 ताले टोटल फोर्स केते हबो बॉडी ऊपर the net force will be along this direction because एटा बड़ so total force केते हबो F1 minus F2 यस सर। दैट तो बहुत सिंपल एग्जांपल थिला मुझे आउ टिके जदी एग्जांपल को टिके चेंज करथांती सपोज मु एई भला कहिथांती गुटे फोर्स एई डायरेक्शन रे लागुची सपोज दिस इज F1 and आउ गुटे फोर्स एई डायरेक्शन रे लागुची दिस इज F2 and से कहि दबो सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री और 45 डिग्री से 45 डिग्री भला देखा होची तो 45 डिग्री मान लियो ताले एबे को नेट फोर्स केते calculate the net force केमिति कैलकुलेट करबा सर वेक्टर यूज करी हां सेटा कोन करबा त कोन कोंती केमिति करबा वेक्टर रिजोल्यूशन कराबो एटा है जिवो तमरो F1 cos 45 एटा है जिवो तमरो F1 sin 45 सो जदी मते के पचारला along x axis केते नेट फोर्स अछि along x डायरेक्शन मु देखिबी कि मोर जो फोर्स टा अछि एटा F2 मोर जो फोर्स टा अछि कोटा बड़ F1 cos 45 जदी बड़ होतबो ताले मु लिखिबी टोटल फोर्स और नेट फोर्स इज F1 cos 45 F1 cos 45 माने F1 by root 2 cos 45 1 by root 2 so F1 by root 2 minus F2 एटा हबो तमरो नेट फोर्स ताले मु F net को कहि परिबे चेंज इन मोमेंटम बाय with respect to time interval आउ चेंज टा को मु रिप्रेजेंट करि पारे d रे तो चेंज इन मोमेंटम को dp लिख परिबे डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टा को कोन लिख परिबे dt isn't it यस सर बुझि आछे यस सर। एक्चुअली एठी कोन लिखा हिची सिंपल चेंज टा को तमे लिखोती डेल्टा जे तो मने अछि हमें डेल्टा लिखुतले नॉर्मली चेंज टा को डेल्टा लिखुतले आ टाइम इंटरवल को डेल्टा टी लिखुतले बट जतले टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल when the time interval is very small we call it dp by dt dt है जो small d है जो ना very small हले time interval is very small माने almost zero पाखा पाखी ताले dp by dt लिखा हबो now what do you know about this that p रो वैल्यू तमे जानिचो what is the value of p mass into velocity
isn't it? Yes, sir. Yes, sir. But here mass ତମର ଗୋଟେ constant. Most of the cases ରେ Yes, जोटा तमे 12th level 11 12th level ରେ पढ़िबो, your mass will be in general it will be constant. mass टा ଗୋଟେ body ର constant. ସେଇଥି ପାଇଁ mass ଟା derivative ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା, ଆସିପାରିବ କି Yes, ନାହିଁ? sir. yes, sir. ତାହେଲେ ଯଦି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? m dv by dt. Yes, sir. ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ dv by dt କୁ କଣ କୁହନ୍ତି? change in velocity with respect to time, Acceleration. acceleration. Yes, sir. Acceleration. So obviously that's why net force is defined as mass into acceleration. Net force on a body ମାନେ body ର total force କେତେ ହବ? mass into acceleration of the body. এইটা দବ ନ୍ୟୁଟନ ସେକେଣ୍ଡ ଲ। Clear? Yes, sir. Yes, sir. But this formula ବହୁତ important ଜିନିଷ note. This expression works for inertial frame only. So Newton's second law is valid for inertial frame of reference. Observer ର ଯଦି acceleration 0 जोड़ा हमें डिस्कस कले inertial frame. So inertial frame of reference रे खाली न्यूटन सेकेंड लो काम करिवो।